Ito 7 a.m. Today is September 1723. Oxpress Part 1 Morning Edition Series Mavenir Vlog. Guys, napamantay kids paint karong buntag. So mag-celebrate ko og anti-birthday. Ambot depende kay dapat mulakaw dapat si pastor karong orasa. Napaman sa palengke good. Ambot lang lagi. Alright. Unsa oras muli si pastor, ma? Unsa oras muli si Bunjong? Orang muli siya karon. Di siya mulakaw. Okay. Ulo pa sa pastor dito eh. 11 kutsara naman, 11 kutsara. Itlog na kamatis, sibuyas, sagbot, kunting-ting pwedес. Alright. Upat kutsara. Unong katila. I've thought karon mo uli si pastor, kaya lang nagkuhan si pastor God. Nangumpra siya ganyan kadlaw.
possible na matulog si pastor unya. Wala klaro lagi. I've thought karong orasa mo uli si pastor. Siguro kuan na lang. Kauli si pastor unya. Tapos ambot lang kay lailay ang decision ay usab-usab na. Pero napatay kids Spain, i-timing nato sa anti-birthday. Ya kini kay anti-birthday last year ni siya. It is possible na karong semana Gracia. Karong semana natay kids Spain anti-birthday. I-celebrate na ko anti-birthday, guys. Opposite sa birthday na ako, March 12. Dapat celebration na ko September 14, kaya lang na-delay ta kay na-busy talaga ako, guys. Okay, guys, so wala sa tayo kids Spain karon. Pero unya or ugma, itunong na to siya before anti-birthday vlog and then upat ka anti-birthday vlogs. Okay? Sa karon, babayo na tayo. Kita-kits later for next vlog. Thank you for 8:30 na yan.